Yan, lagay na natin itong maya-maya. Diba? Ginataang kalabasa na may maya-maya. Masarap yan. Diba? Isda naman tayo. Hindi puro karne, manok. Diba? Yan. Malambot na yung kalabasa. Ayan na to. Luto na rin naman yung isda. Kasi nga pinrito natin. Diba? Yun o. May sili ka dyan, Dak. Sarap to, maanghang konti. Sarap yung gata. Pwede na to.